Kumbo sa kalijak. Pagbaya terasi. जों tabok sini sektor tongganaya thang tongo. Sektor number 18. Oi borok mai pasti hanglai tongo. Sokotoma. Thanglai tongo जोङो डाइरेक्ट दै पारो थांनायसै on bridge जों bridge थिं खालि माने जों omna पार खालि आता ang mas pa ito mana mas pa ito pamali ya ke dosi dopra ko lali ya mereka kais mata nih semua baru birma ba kurul sih kaya ba Selainnya ini patong rumah, sini Ganga, Yamuna, Saraswati, kota sini Ganga goyak kasih perahu kita sini kau baik. Kamu hanya nusung mulai kita kaji mana bangai, selainnya anik hak sama kayu, joto sini Jamatia somas ni bangai, haso hai thong ha, boro hai thong ya kalau sengkar sini Jamatia. Bisingo sini satra bodol songtongo tei Tripura nibu prai 50 jona tongo sengbo prai 9 tongo seng 7 jona hmo jagabo koroksa Jamatia ani 6 jona bangai seng tabok sini alai ne tini Maha Kumbh mono 144 bosor posi ayu jage panjangai sengor jagabo kotoi lagi post sini sini जों ताक दादानो कक थाइथेन सोंलायनाय दानि सिनि मोसाङा गरा दे मुखा ani मुंखा रामकुमार Jamatia Hoda ni Baba Prayagraj मिशननि चिफ अर्गेनाइजेशन सेक्रेटारि सेन्ट्रलनि तमन बागैनि और फाइमानि बर' फाइमानि আসলে ফার্স্ট सिनि कुम्भ थां फाइमानि जत सिबायना गंगा जमुना सरस्वती दखना गंगा गय काशी ब्राह्मणी और जागाबो थाङै जों राय बर' कमा बिसुंथि करे रेल कस पेपार एमन जे रेल टिकेट अफरे हाय कमो एके समा फालिमानि या बोला जों टिपानि टोटल 5 जना फाइजा बिसिङो जों 7 जना काजा 7 जना बिसिङो मासा फाइजामानिया एके 6 जना जों बाजराते जालाहा आनि बागै बनि करे ताबक जों yang Ganga Jumuna Saraswati Hoda Ganga kasih Brahmo जागानिबो अर्थात जों खामानि जागोन जोंरो सासे साइकेल जागोन ताबा हे जोंरो अरो जों काशीनाथ जों हालिले हा अरो जागाबो जों ताबा फैतो कोगानि फाइबो एक जों काशीनाथ बाय काशी बिश्वनाथ बाय बाबा मन्दिर बाबानि दर्शनाव जागोन ताबा जों बेबायदि अरो बाबा बिश्वनाथ निनो जों थानाय जों लोकनि बागै हदानि बागै ए जत्तसिनि जरा ini जे कार्यकारी कमिटी तथा Hoda जतटुकु Jamatia Hoda खायसेया जेखुनु Hoda जत
Marani ko ratonai lobogdane phaibe jaga to sonabui jero rotono isa lobui langbai jadi raine haksang ma phayu lai kaha kaha aro samana je samana samana ani nangai omhai ke sekaba su phai ta Dini or jaga Prayagraj phai shokai mani Maha Kumbh phai shokai mani ni ok seba shokai kha bahai nang jaka tama rok bahai face makai kha ni ok sai kana raga rikis ha like thambai sing mani nangai kom ke hai mo age usini Jamatia Hoda ni te kota kolongpur moyang song tini grom dang onimes Jamatia ni dol boro phai khana boro phai hangai phai ta ha te boro ta usini Jamatia ni bisingo जों फाइखिला हा गेते जोंनि छात्र बदलनि प्रेसिडेन्ट एसोसिएशन संग्रह दङ जों 7 जना बिसिं सिलेक्ट मान जागाबो जों 6 जना फाइमासिबो प्रक्सा फाइमायानि बाङै गेते त्रिपुरानि तै जोंनि जमातिया सारा माने एसटी साराबो दङ तथा ओ जों चिकप वाजै हङो माने बरबो हिन्दु धर्म खालायमाबा बरबो प्राय 50 जना फाइजा थाके जों बाक्साके फाइलायमानि tabok sing joto mo tei Tukuwi tabok kasalai lekta kete ni ok phale phara rok bahai rok engkha ba cost rok ma khade na aram comfortable ode engkha chebono bsai kana rasli cost to ma wale han kaisa wall nisi kaisa ni Maha Kumbh kaisa Prayagraj kaisa bosi je orosi puja nini dosan hairi phaila ha hoisoino motai bai malaya ni ke hoisoi dukho manai thaipro kana kanenge phalimani ya gulo guwahati rok paring ha jokon biharo ha phaila ha kene sini oro bihar ni borok rok ekdom hai real ro balai sa ya ka thoni ngai balai cost ke sing mai masalia real block khajak mo hai rok ke sing ma phaila ha ko समस्त के अपन tabok sing jotone kaha kaneng ke tabok Itu boleh hata. Gini oktabok bor jaga wo thang mani le bor jaga tong mani ba. Tabok sengkene bishon de porishod ni 18 number check koro gatong oro jaga seng oro jaga bele ha. Oro ban check hel khajal ha. Ye oro ba sini chena porichoi du kri ba borok bang ma ba am hai wo ba se pa mani ya seng phaiwi একদম যারো হইতে লোকে সং তাগরা তে সব রেলে হাতে তো মাত্র ইনকে সং ফিরো গনি ক্ষেত্রে তিন কাতে কুমনি পরে ইনকে সং কাইসা কাশি মন্দির হলো সং খাওয়ার চেষ্টা খাইতে যদি পারমিশন মালা হাকে খামানি ইয়া হলো সং 18 তারিখ ফিরো মানো ভাইটা তে বসে দিন রক তং থালাইনি নিও সং ফেনে টার্গেট যদি রেল কোনখানি ইয়াকো যদি মালা হাকে 18 তারিখ হলো সং ও দিনা সং কিনে আসা কেনি অখই ফেলে মানে কে বস তারিখ जों केने आमो 13 तारिख रो जों जेनो खाय खाय नि सफाय खाता जे जों तै कय मो के सय दिन रक साता कायसे बहाय रक तंग थानाय सिनायता साता कायसे थांनायता हयतो 20 तारिख रो फास सनायता नवा आसा दङ बगातै ओ आमो सामसिना बहायता